دوستان عزیز میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نمره که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو و وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سیلکی که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. ما انتظار درخواست های شما هستیم. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما و به درس زبان روسی ما. امروز درس ما روسی تاجیکی گفتگو صحبت دو دوست، یعنی اون ویدیو، اون درسی که شما خواستید و در کامنت رو نوشتید، تکلیف کردین، من ما برآوردیم. ببینید درس تا آخر و اون فراز، اون عباره هایی که به خود لازم است از درس به خود گیرید و آموزید. تیار هستید؟ سر میکنه. Вот фотография. Это наша семья. Это мой папа. Он инженер. Вот фотография. Это наша семья. Это мой папа. Он инженер. Mana surat. این oile من است. این پدرم. او مهندس. Где он работает? Где он работает? او در کجا کار میکند؟ Он работает на заводе. А вот мама. Она работает в больнице врачом. Это вы знаете? Он работает на заводе. А вот мама. Она работает в больнице врачом. Это вы знаете? او در завод کار میکند. این مادرم است. او در شفاخانه دکتر است. این را شما میدانید؟ Да, это мне известно. Это кто? Да, это мне известно. Это кто? بله، من این را میدانم. این کیست؟ Это мой брат. Это мой брат. این برادری من است. Кем он работает? Кем он работает? کسب او چیست؟ Он не работает. Он студент. Учится в университете. А это мои дедушка и бабушка. Он не работает. Он студент. Учится в университете. А это мои дедушка и бабушка. او کار نمیکند. او دانشجو است. در دانشگاه تحصیل میکند. اینها بابا و بیبی من است. Они очень красивая пара. Они очень красивая пара. آنها یک جفت خیلی زیبا هستند. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Это кто? Это кто? این کیست؟ Это кто? Это моя сестра. Она актриса. Это моя сестра. Она актриса. این خواهر من است. او актриса است. Где она играет? Где она играет? او در کجا بازی میکند؟ Где она играет? В театре. Если вам интересно, можете сходить.
на ее вступлении. В театре, если вам интересно, можете сходить на ее вступление. дар театр, агар ба шумо шавқовар бошад, метавонед ба баромади ӯ биёед. Спасибо, обязательно схожу. Спасибо, обязательно схожу. Ташаккур, ҳатман меравам. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. Агар хоҳед ки мо қисми дуюми дарсро бурорем, ҳатман лайк монед. Агар ҳамин дарс аз 100 зиёд лайк гирад, мо қисми дуюмро дар рӯзҳои хеле наздик мебурорем ва бо кӯмаки ин албатта шумо забони русиро меомӯзед. Агар дар шумо дарс мақбул шуда бошад, фикри худро дар комментария дар бораи дарс нависед. Мо аз вай хулоса бароварда дар қисми дуюм ана ҳамон фикрҳои шуморо истифода мебарем. хуб дӯстони азиз, мо интизори лайк ва комментҳои шумо ҳастем. Ин дарс махсус барои шумо буд, он шахсое ки ба мо таклиф карданд ки ҳамин тавр дарси диалогро созем ва мана мо сохтем. дидед, тамошо кардед. Фақат анакнун лайк ва комментария. хуб, хайр, то дарсҳои дигар, дар паноҳи худо бошед. дӯстони азиз, мехоҳед ки забони русиро хеле зуд омӯзед? Ин тавр бошад, аз аудиокитоби мо истифода баред ва бо кӯмаки ин китоб забони русиро омӯзед. китоби мо аз грамматика, словар, разговорник, диалогҳо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ иборат аст. китоб барои ҳама телефон мешавад: андроид, айфон, планшет ва ҳатто ки дар компютер низ истифода бурда метавонед. агар хондани китоб ба шумо маъқул набошад, агар шумо метавонед аудиои ӯро гӯш карда ин китобро пурра омӯзед. барои харидорӣ кардани ин китоб ба ҳамин номере ки дар экран маълум аст бо тариқи WhatsApp, Telegram, Imo, Viber муроҷиат кунед. агар маълумот ба шумо камтарӣ кунад, ссилкае ки дар описании ана ҳамин видео ҳаст, аз ҳамонҷо шумо дар бораи китоб пурра маълумот гирифта метавонед. мо интизори дархостҳои шумо ҳастем.